the Lord. Can we say that, TGCC, once again? Let everything that has breath praise the Lord. One more time. Let everything that has breath worship the Lord. Come on, let's give a mighty hand clap and a shout of praise to the living God. Can we shout hallelujah? Can we shout praise the Lord? Can we shout thank you, Jesus? Can we shout I love you, Lord? Woohoo! Come on, let's give a mighty hand clap. All together. Woo! Clap, clap. Clap your hands to our living God. Let's go! Woo! Make it higher to Him. That's right, church. Woo! Hallelujah! You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Woo! Hallelujah! Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over as we praise, and I can feel the change as Your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. Here we go. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and You change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, any other. Lift Him up and shout His name over as we praise, and I can feel the change as Your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. One thing, turn it up, this sound of praise. Make it louder, any other. Lift Him up and shout His name over. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, any other. Lift Him up, shout His name over. Hallelujah! Hallelujah! Give praise, Jesus. Thank you, Lord. We give You praise, Jesus. We enjoy You, Lord. Come on, it's time, TJCC. Let's make a prophetic gesture unto the Lord. Amen. Our praise goes up, and the reign of the Lord and His blessing will come down to our life. Amen. Hallelujah. Woo! Shout it out and make it louder to His name. Thank you, Lord. We will give You praise, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, shout it out. Our praise goes up. Your reign comes down. That's right, church. Our praise goes up. Your reign comes down. We lift Your praise. Our praise, Lord. Hallelujah. Woo! We will give You praise. Come on, church, make it louder. Go down. Your reign comes down.
can see it coming, a wave of His power. You would find me running, 'cause this is the hour that I am going deeper to places I've never been. I can live for greater, to see things I've never seen. Come on, church, put your hands up. Woo! And one, two, here we go. Our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping. Put up in momentum. We're lifting higher, lifting higher, we're lifting higher. We're gonna sing louder, we're singing louder, we're singing louder. Come on, sing it again. I can feel it rising, a flood of His glory. Yes, Lord. His love is overwhelming, and I know it's growing. That I am going deeper to places I've never been. Woo! I believe forever to see things that never. Come on, church, sing it out. Our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping. Put up in momentum. We're lifting higher, we're lifting higher, we're lifting higher. We're gonna sing louder, we're singing louder, we're singing louder. We're lifting higher, we're lifting higher, we're lifting higher. We're gonna sing louder, we're singing louder, we're singing louder. Come on, church. I believe nga napagay mas kusog ana nga tingog. Hallelujah. Come on, let's sing it out. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Lord. Come on, sing it out, church. We'll never stop, no, we'll never stop giving praise to you. We'll lift you up. You make all things new. Come on, sing it out, church. We'll never stop giving praise. Hallelujah, Lord, we lift you up. Lord, we lift you up. Come on, sing it out, church. We'll never stop giving praise. We lift you up, Lord, we lift you up. We'll never stop, no, we'll never stop giving praise to you.
this place and then ipasinati sa mga kaigsuunan kung unsa kanindot magdaig sa tumbuy nga Dios. Amen ba? Amen. Good morning. Isa may nalipay nga, it's a Sunday again. Amen. Nalipay tano because nanapod tayo chance to worship the Lord. Amen. Kung wala na nimo na nakitaan kayo mong katapad, yung na siya nga, gimingaw ko nimo igsuon. Or kananasi mo palibot, gimingaw kay ko sa imo. Or miskan pag nakita mo last Sunday, pero kanang mingawan man kita sa itong mga kaigsuunan, no? Amen ba? Labo na maka-worship ta together, no? Miskan pag-init atong palibot, pero salamat sa Ginoo kay mas init ang iyang presensya. Amen? So this morning, pwede ba nga i-set aside lang sa nato ang ato ang mga problema, mga gipanghuna-huna sa kinabuhi, or unsa pa man ang struggles nimo. Pwede sa nato ipakilid, i-set aside, and then ang atong focus, atong attention, miskan pag-igang, no? Atong focus na sa tumbuy nga Dios. Pwede ba na igsoon? Amen? No, kung unsa may atong gihuna-huna karon, magpikolbol unya, pakilid lang sana. Mga labhonon, unsa pa man, assignments. Pero ang atong mind, pwede ba i-set lang sa nato sa Ginoo karon nga morning? Kana bitaw ni anhi ka diri kay wala kay lain nga kanang goal or wala kay lain nga reason nganong ni anhi ka. Gusto lang gid ka mo daig sa Ginoo. Together with our brothers and sisters. So this morning, pwede pa nimo ibayo imong kamot towards heaven. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy of it all, Lord. You are worthy of our praise, God. It's no one else, Lord, why we are here today, O God, is to worship you, God. To honor you, Lord. And Lord, to give you glory. To give you our highest praise, Lord. And Lord, this morning, Lord, as we worship you, fill every hearts, God. Make our worship, Lord, be an incense, O God. Lord, nga musaka, Lord, nga na kanimo, God. Make this be a smelling good nga incense, O God. Lord, among worship karon nga buntag. Oh, we honor you, God. Ora bashiki arabahanda yarababa. Oh, yarase. We honor you, Jesus. We honor you, Father. Oh, yarare. Lord, our hearts are ready for you, Lord. Hearts are ready for you, God. Thank you, Jesus.
was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you worthy God. Come on, we sing by faith. And now my shame is gone, and then amazed at your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name. Come on, sing it out. Jesus, you deserve our praise. Worthy is your name. See, worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let's sing it again. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. His grace goes on and on. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name. Come on, sing it out, church. He's worthy of your praise. You deserve. Oh, 'cause you are worthy. Yes, Lord, worthy is your name, Jesus. You deserve. Oh, worthy. Come on, let's sing it again. Worthy is your name. Oh, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you're worthy, Lord. You deserve the highest praise. You deserve my worship, God. Come on, lift up your worship to our living God. Lift up your praise to our living God. Oh, Rabase. Oh, Radayase. Oh, there's no one like you, Lord. No one else deserves our worship, God. No one else deserves our adoration, Lord. Only you, God. Be exalted now in the heavens. Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name
incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, let your incense arise this morning. Sing it louder to the Lord. Let incense, Lord, let our incense arise. Receive our incense, Lord. Receive our worship, God. Day and night, night and day, let incense. Come on, let's sing it again. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Come on, make this song a prayer in your hearts. And day and night, let incense arise. Let your worship arise. Day and night, night and day. Come on, sing it for the last time. Day and night, day and night, night and day. Day and night, night and day. You worthy of it all. Lord, you worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve all the glory. Let's sing it again. Sing it softly. You're worthy of it all. Pwede ba tayo ng kamuti pataas sa Ginoo, ibayaw and sing you are worthy. You deserve your praise. For from you are all, to you are, you deserve the glory. Sing it again, sing it louder, more louder. You are worthy of it all. To you are all things. You deserve the glory. Come on, this time, let's sing it with all our heart. Takus, takus ka sa tanan. Hallelujah. Takus ka sa tanan. Yes, Lord. Kay gikan ka nimo, ug alang ka nimo ang tanang himaya. Come on, let's sing it again. Takus ka sa tanan, takus ka sa tanan. Walay sama nimo, Lord. Takus ka sa tanan. Yes, you are. Kay gikan ka nimo, alang kanimo, oh, ang kanaang himay. Come on, for the last time, sing it again. Takus ka sa tanan, takus ka sa tanan. Yes, Lord, takus ka sa tanan. Takus ka sa tanan. Oh, kay gikan ka nimo, ug alang ka nimo, kay gikan ka nimo, ug alang ka nimo, kay gikan ka nimo.
magnify your name, O God. Thank you, Holy Spirit, for being with us this morning, Lord. Salamat, Lord, sa imong kaayo ka namo. Come on, in a few minutes, sa gamay lang ang mga panahon, can you find a person na imong maprayhan this morning as we prepare for ourselves to listen the word of the Lord? Can you look for a person this morning and just declare blessing, pray with him? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, pray someone. Pray for someone this morning. Kung human nakag-pray, anang imong partner karon, look for another person and then pray with one another. I believe TJCC is a praying church. So let's pray with one another. Look for another person, declare blessings sa iyang kinabuhi. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Find someone else and then pray with one another. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. We worship your name, God. Oh, thank you, Jesus. Lord, prepare our hearts, Lord. Prepare our understanding, O God. Lord, that as we listen to your word, amog yung ma-receive ang among portion, O God. We'll receive from you, God. Great things, O God. Mighty things, Lord, among ma-receive this morning, God. Hallelujah. We worship your holy name. Thank you, Lord. We give you glory and honor, God. We magnify you, Lord. We give you the highest place. Amo nag-praise, O God. Amo naging uli. Balik ya kanimutan ng pasidungog, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. One more time, kusog nga palakpak. Thank you, Lord. And then if you can move forward, you can move forward not to listen to the word of the Lord. Yes, Lord. Father, we thank you, Lord. Aning morning, naka-worship kami sa imo together. Bless imong word. Samtang among i-share karon nga buntag. O salamat, Lord, for blessing us. Mo kang pasalamatan, Lord, sa imong Holy Spirit nga maghatag sa mong inspiration sa imong word karon nga buntag. We thank you, Jesus. Salamat sa tanan. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Kusog ka palakpak niya sa Ginoo. Thank you, worship team. The Power Kids pod. Daghan gyapon tag wala karon, no? Puli-puli lag travel. Ang uban na apoy nakaabot na gikas travel. Si Wendell o si Marcia. And then si Bajun o si Judith. Sa mga gihapon, gihapon sila sa Sibagat. So, tuloy-tuloy naman siguro ning sila may magpastor dito. Salamat kay sa Ginoo, no? Ginoo nag-bless sa ato. Karon nga morning, mag-share ko sa inyo about worship. So, nata karon sa Book of Psalms, and then next Sunday, mag-share ko sa inyo about sa Book of Ecclesiastes. So, karon Book of Psalms, and then Ecclesiastes. Pila gani ka chapter ang Psalm?
150 chapters, no? So, okay. So, worship is the way. So, mo nang atong title sa atong message. Amen? Kisag yun nakasimba karon nga buntag. I believe kitang tanan, no? Naka-worship sa Ginoo. But dunay upat ka characteristic of how we are to worship from the book of Psalms. 4 characteristics of how we are to worship from the book of Psalms. Tita maglangan, number 1, corporately. Corporately. It's about worship is the way we honor God. No? So, corporately is worship is the way we honor God. Ang atong pag-worship, corporately muna siya mga pamaagi nga kita pasidunggan, ma-honor na to ang Diyos. Madalo pa sa Psalm 84 verse 1 to 4, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young. Place near your altar, Lord Almighty, O my King and my God. Blessed are those who dwell in the house. They are ever praising you. So kung maghisgot kayo tag, dwelling place, no? Sa Old Testament, so muna sang tabernacle, templo, and then, diri po sa ato ang church, no? Bisag dili yun limited ang Ginoo nga pwede na to siya ma-worship, pwede sa nato ma-worship siya anywhere. No? And then, sa tong balay, sa tong trabahoan, sa tong sakyanan, pero pinasahi yun niya sa church. No? So, ato na siyang ma-learn noon niya. So, matod pa ni, how lovely is your dwelling place. Kung inana nga tong pagtanaw sa balay sa Dios, no? Pirmi gyud ta mo adto, di ba? No? Pagkanindot mo atong simbahan. Pagkanindot mo simba. Ug akong kalag nangandoy, even faints for the courts of the Lord. So makita nato igsuon nga today ko nagtan-aw sa akong pang PowerPoint. So, ang Book of Psalms, nag-describe siya all that worship is and how we are to do it. Ang Book of Psalms, nag-describe siya sa atong worship, all that worship is, unsa ang worship, and then how we are to do it. Unsaon po na ito pag-worship, no? So, muna sa gisgutan sa Book of Psalms. Ako nagingon, nasa mga 150 chapters. Pag sa 150 chapters, gidescribe sa Ginoo unsa ang worship, unsaon pud nato pag worship. In fact, ang word psalm means a song sung with music. So ang kay kana magong sa psalm, pulos na kasi mga kanta na sa tanan. So psalm means a song sung with music. So sa kung naghingon ka ginina, upat ka characteristic, number 1, corporately. So makita na ito igsoon nga, worship is the only thing that we can give to God. Balik ko na ko. Ang worship, maurag gina siya ang usa ka butang nga mahatag nato balik sa Dios. Okay? No? Ang pagpasabot sa ato nagikan nga atong ihatag ngadto sa Ginoo. Ang prayer, great ng prayer. But when we pray to God, that is not for God. Prayer is to God for us. Amen?
So ang prayer kita, no, nag-ampo mo yun sa Ginoo. Great, prayer is great. Pero sa dihang mag-ampo ta sa Ginoo, that is not for God, but prayer is to God for you. No? Munang mag-ampo ta, Lord, panalangini ko, Lord, Lord, protektahe ko Ginoo. So imong gihatag sa Ginoo, aron buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. And that is prayer. No? Ang prayer, great. Pero lahi ang worship. Sa ako nagingon kanina, the only thing that we can give back to God. Reading the Bible is great. Wala nagabasa ta sa Bible, natay mga Bible readings, natay mga journal. But the Bible, the word is from God to us. Gikan na sa Dios nganhi sa ato. So mana siya ang word sa Ginoo. Okay? How about giving? Giving is a form of worship. But it is to God for us as the local church and for your life to be blessed. No? Hindi naman angayan ang ginutagaan. Pero nganong mahatag ta, no? Ingon, usa sa form sa worship, aron panalanginan ta sa Ginoo. So makita nato kining upat, worship, prayer, Bible reading, giving, ang worship lang yun is the only thing that we can give back to God. Ang uban, pulos balik sa ato. Ang word, ang Bible, gikan sa Dios, gihatag sa ato. Pero ang worship, no, gikan niya sa ato. Maura na siya ang gikan yun sa ato. No? So, munang worship is for God from us. Munang every time nga mingon ta, I love you, God. You are worthy. You are holy. You are matchless. You are powerful. Every time we establish this weekly rhythm of worship, it is powerful. Amen? In fact, heaven is filled with angels declaring God's holiness day and night for eternity. No? Nabubay kahinumdum kung pila ka angels ang nasa langit. No? Ang Ginoo nagabuhat, nag-create sa angels, matod pa sa mga Bible scholars, around 150 trillions. 150 trillions angels. Pagkadaghan, mas daghan pa sa tao. Kita mga 8 to 9 billion naman siguro ta, pero imagine trillion. Kunya, 1/3, no, ming na nakuha ni Satan. Pagkatong 1/3, 50 trillions, ni as kalibutan karon. Mas daghang pang demonyo kaysa tao. Di ba? But dito sa heaven ay 100 trillions angels. Day and night, nag-declare sila about the holiness of God for eternity. Ambot pasabot, kung dili ta mag-worship, dili ra mapektahan ng Ginoo, kaya na say 100 trillions angels nga nag-worship sa Ginoo. Pero mas gwapo mo sabay ta. Mo apil ta. No? Worship is valuable, not because God needs it. He's God no matter you worship Him. He is God no matter you worship Him or not. Kaya ang Bible nagaingon, kung di mo worship, sugoon ako mga bato or mag-worship sa ako. Diba? The trees will begin to cry out. The earth declares the glory of God. Matod pa sa book of Psalms. Munang sa Psalm 96 verse 8 to 9, mingon ang verse, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. So number one, nga characteristics sa worship is corporately, worship is the way we honor God. Our giving is great. Our prayer is great. Our Bible reading is great, mga kaigsuunan. But worship is the only thing that we can give back to God. Manang matag na itong challenge nga dapat kita manggod ang
gitawag og highest creation sa Ginoo, no? Ang mga angels dili magpalupig, naga-worship sila sa Ginoo day and night. Mga bato pwede sugoon sa Ginoo nga dayga ko ninyo kaya akong mga katawhan dito sa TGCC dili naman mo daig. Di ba? Di na nagay mo pakpak, di na nagay mo bayos makamot, di na gyud mo buka ang baba. No? So, but nagtuo ko dili na sa mahitabo. Amen? Makapalakpak pa ka na sa Ginoo. Samot pasabot, grabe ka, importante ang atong worship. Igsuon. No? Importante kay itong worship, kay maro gyud na siya ang tumahatag sa Ginoo. Amen? Number 2. Ato ta sa number 2. Expressively. Expressively, worship is the way I respond to God. Kung corporately, worship is the way we honor God. Expressively, worship is the way I respond to God. Kung saan na to pag-respond sa Ginoo through worship. Kaya sa ingon, ako nagingon, ang Book of Psalms, nagatudlo siya kung saan pag-worship. What is worship and how we do it. So sa Book of Psalms, atong mabasa sa Book of Psalms, the Book of Psalms present worship as involving the whole person. No? Kung ingon kitag whole person, ang atong voice, apil atong tingog. Di ba? Makadungog ba ng Ginoo kung muhong rata? Praise God the Lord. Dungog ba ng Ginoo ana? Pero gitudlo man sa Book of Psalms nga kinahanglan pagawas ang atong tingog, part sa atong expression. No? Sa atong pagsimba diya sa Ginoo. No? Mo nang nay mga time nga bisag dili nakasugo i-encourage sa song leader nga let us shout before the Lord. Kay balo na ka nga usa sa pamaagi sa pag-worship, shouting before the Lord. Amen. Dili man ang Ginoo bungol, di ba? Pero ang shouting magigsuon, makita kung unsa ka kana bang excited. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Na bakit sinigitan ni nana panahon nga mag-worship ta? Pero mao man na siya ang usa sa mga expression sa worship igsuon. Amen. Or basin og dili na ta pareha og theology sa worship. Hindi na to kalimtan igsuon ang atong church na bilong sa Pentecostal group. Di ba? Ang atong denomination is Pentecostal Church of God. Bago pa lang ta nag-global conference dito sa Cagayan, no, ang PCG, Pentecostal Church of God, nagahimo og convention globally. No? In fact, katong sa June, ay mga kagisuunan, ubay sa ato naka-appeal, sikan pa to nga nahitabo, no, nga PCG Global Conference. Ang primero 2 years ago o 3 years ago sa Brazil, no? Then ikaduhata, praise God sa kadaghang mga nasod na nga naa ang PCG, siguro mga 70 countries na, no? Nga naa ay PCG apil ang Indonesia. In fact, ang Indonesia mas una pa kaysa ato dinhi, no? Dahil Vietnam, no? But kita pa gyud ang ikaduha nga gihimong binyo sa mao nga conference. So Pentecostal taigson, dili ta Baptist. Amen. Pero imong simbahan murag Baptist na ba? Diba? Basig dili na ta pareho og theology sa worship. No? Nagkaka-Baptist ang imo. Unya nagkakawa na ta sa Pentecostal way of worship, no? So, not only shouting, voice, ano pa? Hands. Amen? Hands. No? Voice, hands, posture, movement, music, heart, mind, soul, spirit. Samot pasabot, worship the Lord with our whole being. Amen? No? Dili, express lang ta kung naay artista nga moabot niya ang Ginoo. Dili na. No? But dapat dili na to. Kana bang ipalupig kung unsa ta ka expressive nga mo appreciate sa Ginoo igsuon.
Daghan naman kang gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? Siguro protection, healing, no? Ako, moingog ko, giayo ko sa Ginoo. Bisag na yung mga time nga medyo, no? Pero, giayo ko sa Ginoo. Itong Wednesday, nagwali ko din wala na gyud ko naglingkod. Ug karon ay na naihatag sa ako Lawrence. So, tibuok, worship the Lord. So munang ang psalm nagatudlo gyud unsaon na to pag worship. No? Matud pa sa Psalm 30 verse 4. Sing praises to the Lord, you His faithful people. Praise His holy name. Unsay pinakauna nga word? Sing. Amen? Yung nakanindot pa yun din, kay kung maglisot, nag-memorize, na nag-provide nga mga lyrics. Ug tungod yan pwede na yun na maka-appeal og kanta. Amen? Dila kayo dito sa video kick, mailan ta mo kanta dito, Santong Kabayo. Nga dapat dili siya maayo. And there is a church, nindot kayo itong mga words, mga lyrics sa itong mga awit, mga kaigsuunan. Amen? No? So manang awit, kanta. Psalm 98 verse 4. Shout for joy to the Lord. All the earth burst into jubilant song with music. Say nagkana nga mga words. Shout, burst. Amen? So, ina na ang ginatudlo sa Bible. Psalm 47 verse 1. Clap your hands, all ye people. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. All ye people, shout to God with a voice of joy. Sing, shout, burst into jubilant song, and then clap. Okay? Another, Psalm 149, verse 3. They shall praise His name with dancing. Woo! Praise God. Amen? Oh. Naguna-una ta nga ang dancing dito ra sa club, no? Yung ka nga, iya mo na sa yawa. Nakisa man si Lucifer sa sinugdanan, nga nahimong yawa. Si Lucifer, song leader na dito sa langit. Di ba? No? Grabe si Lucifer. Kahibalo siya kung saan pag-worship sa Ginoo. Manang pagkalibutan, gigamit na niya sa kalibutanon nga pamaagi. Nga kitang nagsimba, no? Hilom lang mo diha kay kami ray magsayaw-sayaw dinhi. Di ba? Dili man ta mo sayaw dinhi nga kanang murapud og ngilad tan-aon, no? Medyo dili na siya wholesome pero sayaw nga gracefully para sa Ginoo. Kay mi lang Ginoo dancing. They shall praise His name with dancing. Ini mo katapad, lihok-lihok po diha. Di ba? Di kay mulihok na imong kabot, kumukuot ka sa imong cellphone kay na kay tanawon. Ayaw. Niya ka sa simbahan sa Ginoo. Respeto ipod. Palakpakan natong Ginoo. Praise God. They shall sing praises to Him with tambourine and lyre. Wala na tayo tambourine din, no? Pinaka-last nga tambourine dancer din, ako baya igsuon. Ambot asa na to akong tambourine, no? Oh, pangitaon. Then one time, Jesus Reigns, no? Din sa Butuan, Tibok Province, Agusan del Norte, dito sa sport complex, no? Then ang pastor nga na-assign sa worship team, then nag-organize po siya og kana mga tambourine dancers. Then nag-adto siya sa church katong dito pata sa Gaisano Dapit, inland. Yung sa pastor, na kay mga tambourine dancers din hi katong ipa-join sa Jesus Reigns. Ako sang ingnan, wala na ra ba may tambourine dancer diri pastor? Kung naa magani, ako na lang yun ang nabilin. So tinuod ka pastor, bisan pag musimba ka diri Sunday, ako ra yung nagunit og tambourine, no? So with tambourine, pero na naman tayo mga praisers. No? Asa mga praisers nato?
pahulay sa So, weird and liar. Okay? So, napagyod, Psalm 134 verse 2, lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Lift up your hands. Lift up your hands. Praise God, no? And then, ang sa pagyod, sa Psalm 95 verse 6, come, let us bow down in worship. Muna ay mga time, muluhod yun ko sa pag-worship diya sa Ginoo. Let us kneel before the Lord our Maker. Samtang magasimba ka sa ginigsuon, samtang kita sa church, not only corporately but also expressively, napabakaani nga posture? Napapani sa imo? Igsuon? Pamalandungi daw. No? Napabani sa ato, napabani sa imo, gina-practice ba ni igsuon, moro ba ni siya ang pamaagi saan pag-worship sa Ginoo. Kung dapat makahinuklog ta. Amen. Makaamgo ta nga ang akong worship murag layo na sa tinuod. Ang akong worship layo na sa Book of Psalm. Amen. No? So, number 3, di ta magdugay. Number 3 is honestly. Not only corporately, expressively, but also honestly. Because worship is the way I connect with God. No? Si Walter Bugamin, gitawag siya Old Testament Bible scholar, iyang gi-organize kining Book of Psalms by 3 categories or 3 human experiences. Nga sabot pasabot igsuon nga ang pag-worship diya dili ka nang medyo victorious ka. Wow, gapo kayong gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi karon. Kasimbahon na gyud ko. Dili. Kadili tanan inana ang atong experience. May mga time nga down ta, may mga time nga pressured ta, may mga time nga stressed ta, may mga time nga grabe tag mga struggles. Pero tanaw na to kung ang Book of Psalms nagatudlo ra ba kaha nato sa pagsimba panahon nga victorious ta, no? So matod pa ni Walter Bugamin, so iya ning gi-organize into 3 categories or 3 human experiences. Sige na, next slide. Okay. So una, doon ay gitawag og Psalms of Orientation. Psalm of Orientation is life is stable and good, God is trusted, and the world makes sense. Okay? Ug tungod ana, naay mga chapters sa Book of Psalms. Psalm 1, Psalm 8, 15, 19, 23, 24, chapter 33, 37, 104, 111, 112, 119, 131, 133, 145. Kana mga chapters, it's about, nagahisgot ka na siya, og life is stable and good, God is trusted, masaligan, and the world makes sense. Sabtan nimo, di ba? May dili maka-worship kung inana ang imong experience. Di ba? Wow, life is good. Maayo ang Ginoo, God is good. Pero naamag yung time nga, dili lang, gitawag ni siya ni Walter og Psalms of Disorientation. Usa sa atong experience na buhi, nga life has fallen apart. God seems absent. And then, lament. Nagasubok ka. Nasa Bible, nasa Psalm, chapter 3, 6, 13, 22, 38, 42, 53, 43, 44, 51, 69, 74, 77, 88, 130. Nagtuo ko nga na mga panahon na-experience nato ni sa igsuon. Nga sa mo yun nga, murag kapoy man isimba. Murag di lang sa ako pakita sa simbahan. Diba? Kay grabe, no? Life has fallen apart pagkadaghan sa akong problema. Murag di gyud ko pastor, di lang sa gyud ko mosimba kay
Wala, di ko ka-concentrate og simba sa kadaghan akong problema sa kinabuhi. Bayro nun, daghan kaayo. Pagpisan pag inaanay mo experience igsuon, ang Bible nagatudlo, simbaha ang Ginoo. Amen? Si David, sa dihang naa siya ani nga experience, he worshiped the Lord. Dili sa nahimong babag. Amen? Dili na mga time sa ato igsuon nga kung nataan nga experience, lisod. Yado sa church, lisod ipakpak, lisod ikanta, di ba? Murag wa yung kalipay niya ka sa church, pero maglisod kag express among worship. Pero wa magpasabot kung inanay mo experience, mahimon amang babag sa imong pagsimba sa Ginoo. Si David, kini mga chapters kung ato ning basahon, iyang gisugo, iyang kaugalingon to worship the Lord in spite inani ayang mga experiences. Not only a sum of orientation, life is stable and good, God is trusted, and the world makes sense. But na po yung mga time nga experience na to disorientation, life has fallen apart. But kini nga mga chapters nga nasa ubos, bisan pag ginanang experience si David, he worshiped God. Ini katulo nga experience, Psalms of reorientation. But pa sa God has heard. Faith is because of what has been endured. Endured. No? Sumut pa sabot, doon ay gibuhat ang Ginoo sa imo. Kini gwapo kay ni sa worship. No? Psalm 30, 32, 34, 40, 65 hantod sa ang chapters 1, 3, 8. Amen. So mo nitulo ka mga kanabang experiences igsuon sa atong kinabuhi. But bisan pa taliwalaan ang tanan, no? It teaches us that believers, every single stage of life should be worship unto God. When life is good, we praise God. When life is painful, we praise God. When we are not faking it, no, we are not faking it, but we are making it honest. Diba? Nga ka na bang, bisag bugati mong kasing-kasing, pero simba na lang yung ka sa Ginoo. But we are not faking it. But we are honest. Lord, daghan yung kong kabugaton karong adlaw Ginoo, pero bisan pagtaliwala ang tanan, simbaon yung kanako, Lord. Musinggit yung kong hallelujah. Muluksog yung kong Ginoo sa kadaogan. Manalang sa kong pagluksog, mga taktak ang mga struggle sa kinabuhi. Prophetic gesture ba na isa igsuon? Amen? No? So, we are not faking it. We are making it honest. When God restores, we praise God all the more. So, muna siyang reorientation, and we remember who He is and what He has done. Hebrews 4:16. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ambot pasabot sa panahon nga natay mga struggle sa kinabuhi igsuon, but ang atong himuon, let us approach God's throne of grace with confidence. Daghan kong problema karon Ginoo, but confident ko Ginoo nga imo kong tabangan. Dili makababag akong pagsimba diha kanimo aron makareceive kog mercy and find grace to help us in time of trouble. Kung ato lang to sa masabtan igsuon, mohatag ni sa breakthrough, the way where we worship the Lord. Amen. Honest lang ta sa Ginoo kung unsa itong mga struggles. Lord, bugat ba yun isimba Ginoo, pero ni ako Ginoo nagdala ko sa akong struggles, but kay balok ko Ginoo sa dang mo worship ko sa imo Ginoo, tabangan ko nimo, makareceive ko mercy and find grace to help my needs sa akong kinabuhi. Amen? Another, Psalm 51, you can come to God if you are anxious, depressed, and doubt. No? Makaduol kita sa Ginoo bisan pag-depress, anxious, doubt, but we can come to God. Mga kaigsuonan.
Psalm 51 verse 16 and 17, you do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Honestly, Lord, wala gyud ko'y mahatag nimo nga sacrifice. Pero ang akong sacrifice sa gyud Ginoo, kini akong broken spirit, broken and contrite heart. Nga nagatuo ko Ginoo, dili nimo i-despise. Nga bisan pagtaliwala, mao ni ako mga pagkinahanglan, mao ni ako mga experiences, Lord, broken, contrite heart, mao gid ako madala nimo Ginoo. Kay mao ni akong experience kanong seminahuna. Pero di makababag na dili ko mo simba nimo. Dad-o nako ni sa imong trono o Dios, kay kahibalo ko Ginoo. God nga andam ka mo panalangin og mo sulbad og mo tagbo sa akong mga pagkinahanglan. Pasalamatan natong Ginoo. Thank you, Lord. Psalm 145 verse 18, the Lord is near to all who call on Him, and all who call on Him in truth. So atong makita, the Psalm, next slide, it says, the Psalms teach us that worship isn't pretending everything is okay, but it's bringing everything to God. Amen? Amen? Ang Book of Psalms, nagatudlo ka nato that worship isn't pretending everything is okay, but it's bringing everything to God. Dada lang. Amen? Dada imong kabugaton. Matug yung kong simbahan, mudjoin yung kong pagsimba. Nagkakong problema, pero kahibalo ko sa kasiyang akong ihala di sa Ginoo. Tabangan ko sa Ginoo. Amen? Matug dito sa church, dili mausap akong sinimbahan, dili mapugyan akong pagpakpak, pagsinggit, pagbayas akong mga kamot, kay mo nang mapamagi nga akong gi-offer sa Ginoo kong mga kabugaton. And I believe ang Ginoo mo receive o giya kong panalanginan tungod kay nagasimba ko kaniya. Worship is not just something that God receives. It is one of the primary ways that He forms people. Corporately, worship is the way we honor God. Expressively, worship is the way I respond to God. Honestly, worship is the way I connect with God. Number 4, katapusan. Last, continually. Continually. Okay? Worship is the way I live. But pasabot, nahimo na nimo nga kinabuhi ang worship continually. Worship is more than a song. It's your heart. It's your life. Amen? Bisan pag na mga set nila nga kanta din, hindi ka ganahan. Pero it's not about song, manggod. It's about your heart. It's about your life. Amen? Siguro imong reaction, wow! Bago nga kanta. Pero di pa ko ganahan, pero sige lang. Sa di ako ni isang sabayan, basin di ay, mamuhat ng Ginoo sa akong kinabuhi, ganahan ako. Amen? Message sa ko ni Charming nga, tagay raguguan to nga song, bag-o to siya. Amen? No? Ang mga lyrics nato, nagatabo nato pag purma og song. Amen? Dili man pud pwede balik ko na ta. No ba? Nga kada Domingo para gyud tong katahon gan sa lomba ning kinabuhi. Ang Bible nagtudlo, ang Book of Psalms nagtudlo nga sing unto the Lord a new song. Amen?
Kung hindi sa itong church, ay panahon Binisaya, ay panahon Tagalog, ay panahon in English, ay panahon ganahan ka sa iyang, ano siya? Ganahan ka sa iyang tono, rhythm, oron sa na siya. Ang uban po, di ka ganahan. Di ba? Kay lahi-lahi ba ita dinhi? Na mga patanon, ganahag paspas. Na mga, walay tiguang din ha. Na mga idaran nga, gusto rin katong medyo hinay. Dili man, si kinahanglan man po nato nga nga mamit ang matag usa. Amen? No? Nga pag kinahanglan. So, worship is more than a song. It's your heart. It's your life. Di ka dapat dili ka moingon nga wala gyud ko ganahi sa worship ganina kay wa gyud ko kaangay sa mga kanta. But dili. Amen. Pag di ka kasabay sa kanta pero mao naman imong heart nga worship Ginoo, mao naman imong life nga worship sa Ginoo, mga kaibigan, dili mapugngan. God wants a worship life. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat, drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Amen? Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Worship is a way of life. Amen? No? Sambot pasabot is, ato ta sa, kini NIV man isa, no? New International Version, ato ta sa The Message Translation. Matod pa ni Romans 12:1 gihapon. So here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. But pasabot, dili lang ta maka-worship diri sa church, even sa atong trabahoan, maka-worship ta sa Ginoo. So, our whole life should be worship unto Jesus. Work, relationship, school, habits, home, your talk, your walk, everything. Dapat siya in line sa imong worship sa Ginoo kay imong kinabuhi, worship man. Worship is life. Ang buto pasabot, dili limited sa church. Pwede ka maka-worship sa sakyanan. May mga time kung labi lang, ako ra usab mag-drive. No? Wala naman ko nag-drive nga, ako lang usarong bulana. No? Munang si Charmy, nadugangan yun ang iyang job description. Dili lang siya worship pastor, nahimo na po siyang driver sa pastor. Bisag asa ko, Charmy, lakaw na ta, no? Kay murag dili pag mga time nga medyo ako mo drive, na time kay Pastor Abet mo mag-atomis tabuan, ako mo drive, pero napoy mga time nga drive ko Charmy, no? Kay murag ako sang gianam-anam ang akong condition, no? So, pero murag giganahan naman si Charmy nga gawas nga worship pastor siya, at the same time worship siya pastor's driver po siya, no? Ang problema magpadugang og si Midjan ra Charmy may mudugang kay sir may be amen. No? Sige padayon ta, no? Abi ni maigsuon, the reality is, church is like the easiest place on earth to worship God. And church is like the easiest place on earth to worship God. It is the best place on earth to worship God. Like the entire atmosphere is set. No? Lahiman, kung adto ta sa trabahoan, lisod ba tagsimba dito nga pareha dire? Di ba? No? Lisod ba ya magsimba dito?
Sa mga si, no? Sa mga si Lawrence, galit na maglukso-lukso niya, bayaw siyang kamot, no? Hallelujah! Di ba? Dito, pwede ta ka-worship sa Ginoo, hinay, no? Magpatugtog og mga praise songs, sometimes sa lang office, pero diri sa church, lahi, no? Kanang maka-express yung kagsakto ba? Una nga, matod pa din ni, church is like the easiest place on earth to worship God. It is the best place on earth to worship God. Diba? Kailahi man. Una niya na, the entire atmosphere is set. Nakaset siya. Okay? And then we've got amazing worship leaders. Dalitiyaw itong mga worship leaders. They are amazing. Amen? Dili man tayo nga mo compete sa uban, pero dili ba yapon mabintahan ang itong mga worship leaders? They are all amazing. Makapalakpak mataan na sa Ginoo. Amen? No? In fact, kung ato ta sa ubang church, mapaghuan ba ita nga? Paglahi may ilang sinimbahan na rin, mingaw man. Natay mga worship team nga, dili tiaw. Amen? No? Naputay mga musician nga, grabe, dili tiaw ato mga musician igsoon. Di ba? No? Gikulong na lang gutong usa ka musician. Nag-send ko ni Charmy og picture nga naglabay lang sa Facebook ba nga dito sa ako nga pagtano nasa video sa ilang church nga ang ilang drummer tuwa sa taas gibutang gikuan gihapon giglas pero to na elevate siya ba murag tupong-tupong yun pud ana so matong akong gising ni Charmy oh, inani day unta atong drummer tuwa sa taas. So sorry Adriana. So, we've got amazing worship leaders, musicians, who have practiced and prepared songs. Dili ba yatin ni sila Tio Ikson mag-practice kada gabi sa Sabado? No? Kasigaran, makatapok yun sila kay uban trabaho pa. Alas 7 na yun sa gabi ini sila makumplito nga matapok kay uban trabaho. So, uban, rich na lang din So, kaya nga sa alas 7, alas 9 na yun na sila mahuman og practice, baka oras. Nga, ila lang i-present din sa tunga sa oras. Nga, gamay pag yun ang ilang malid pag-worship kay wa pa kayo nangabot. Sacrifice ba sa ilang igsoon? No? Pag-prepare sa song, dili tiaw. So, kasi Charmy, di pag yun musugot kung medyo na kuan gamay. So, i-rantro pag yun nila. No? Bisa ganang pagsulti gani nga, good morning, TGCC! Gina-practice na nila. Dili tiyaw. No? Si Pastor Abit, buti po sa kaako nga, manguli po sila nga way kaon. Muna, tuan ganang Pastor Abit. No? Pero ganyan, maglibog na good siya. Kung saan na po atong lutuon pang. Natumiyaging Domingo, adobo. Domingo Sabado. Nya, nautoy manok. Saan na po karoon, no? Pero sige lang, at, no, kay, kalipay man sa damo nga mo atiman. Di ba? Unang panghatod na sila, sa alas 10 na. Makauli si Charmy og hatod. Hapit alas 11. Di ba? Unang dapat na mo yung mga sakyanan. Si Ann, si Halis, no? Kung kisa po ito yung sakyanan. Ako si Midjan, kaya di man na matulog. Di ba? No? Nilikiyaw. Psalm 103 verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. It's about
It is engaging your whole being kung mag-worship ta sa Ginoo. Psalm 92 verse 1 and 2, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. But pasabot, worship is shaping the rhythm of everyday life, morning to night. Psalm 34 verse 3, samtang itong worship team, no, mag-prepare. Will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Psalm 63 verse 3 to 4, because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. It's about worship is expressed through lifelong devotion. And also last, worship is the way we win the battle. Let's give clap offering to the Lord. Nilugtan tanan. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa word nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat. Sige, let us lift up our hands. Let's give praise to the Lord, reminding us the importance of worship. The way of worship. Lord, salamat, dalaygon ka sa walay katapusan. Lift up your voice. Lift up your hands. Pakita ang atong expression ito sa worship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa opportunity nga makahatag mi, makabasa mismong pulong, makapray mi. But worship is different. Worship is from us. Gikan kanamo, Lord, nga mong mahatag diya kanimo. Thank you, Jesus. Oh, rabababaya rabayasyanda. We worship your name. We worship your name, oh God. Salamat sa imong kaayo nga imong gihatag kanamo, God. You are our Elohim. You are our Adonai. Jehovah Jireh. Jehovah Nisi. Jehovah Rapha. Jehovah Makadis. Oh, Jehovah Tsidkino. Thank you, Jesus. Oh, thou art worthy, we praise your holy name. Oh, God, we worship your name. Savior of my soul, Hallelujah, Lord. I could find you in Every through day. all my darkest Yes. moments. You will find my Oh, peace, Lord. my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. He's Hallelujah. faithful, faithful. You're You're my my God. Jesus, Lord. The lion, the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Oh, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
soul. Confide in you, Lord, my God. This moment, I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging sea. Oh God, Faithful, you're my my God. Lord. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Come on, let's sing it out. And I live to worship you. Oh Lord, My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and? Come on, sing it out. And I live to worship. I live to honor you. oh God, I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Father God, thank you Lord sa message kay mong gihatag ka namo Lord. Nga mausab ang among perspective sa worship, oh God. Ug salamat Lord, among yung i-develop among kinabuhi nga mahimong life ang among worship diha kanimo Ginoo. A heart, Lord, among worship diha kanimo. Lord, salamat dalaygon ka sa walay katapusan. We give you praise. Oh, thank you, Jesus. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Yes, how Come on, lift up great. your voice and sing it louder. You're the name above all names. You're the name above all. All names You are worthy of our are praise. worthy of our praise. Oh, and my heart will sing how great is our God. Come on, that's the application of the word today. Come on, sing it louder. You're the name above
Hallelujah! Makalingkod mo, mga kaigsunan, at mayatag ni Janine. Microphone. Good morning, TJCC. So, amen sa worship, no? Last year, January, nangadto mi ni Lawrence sa Cebu. O niya, naglaag-laag mi dito sa Ayala. Pagkagabi, nag-night cup mi dito sa Starbucks Cafe. Nanguli na dayon mi sa dorm, sa hotel. O niya, nang hipos na mi, anak, nag-impake na kay sayo mi manglarga pagkaugma kay birthday ni Maya. Napa may celebration. Tapos, gag-abot na mog airport, nangita ako sa kumpitaka. Kay kinahanglan may nag-ID sa airport. Wala man ang akong ID. Wala man akong pitaka. Ana pag ko abi na ako love na sa imo akong pitaka. Murag nga na mga kanabit murag akong pitaka, akong mga gamit na nakang Lawrence. Dila ko nagpakialam sa ako ang pitaka. Sus nanginit ang akong dalunggan. Asa man gito na ako nabilin. Gabi na namong pangita. At nanawag nami sa dorm nga og sa sister ni Lawrence kay nabilin pa man sila dito. Wala mang gyud pero during sa sige kog pangita, murag nagipis sa akong heart ba nga. Okay lang ana, niya nagi ko Lawrence love, wala man ko gikulba eh. Ang ako lang ni kay ang pagsulod sa airport, pero pwede raman ang kuan kanang online. So pag abot na before pa mining kuan sumoto gipanglock na ako akong tanan cards, akong credit cards, tanan ID na ko na didto na pag 20,000 didto. Kay para sa birthday lagi ni Maya ana nga adlaw kay nagsayo ganing mi kay para pag abot diri mamalit ana magbayad. Ang amo na lang gibuhat ni Lawrence kay nag-withdraw na lang mi utro. Unya pagbalik din hi ato nagsugod na ang mga errands pagkahapon no. Nay nag-chat sa ako ang manager sa Starbucks. Ningon nga akong pitaka na ara. Intact pa gyud siya. Nya timing pagid kaayo kay si Lawrence mo balik ana nga semana. Nabalik gyud sa ako ang pitaka walay tatsag gyud as in kompleto ang tanan. Na nagi ko kati Judith, ang ako pitaka tinukabalo ka nauli gyud sa ako ana si Ate Judith. Nin sa tithing gid na nin sa protection gid na siya. Amen no? So, naada din hiya sa Malakay 3:11, I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. So, dili lang no, tungod sa tithing ka ng matagan tag-blessing sa Ginoo, pero protection po na nga ginahatag sa atong mga storage, kung asa na to, atong pitaka, atong mga kuan. So, grabe kay na-amaze yung kuan to nga, dili raday na siya para ana ang tithes. So let us stand no and atong i-prayhan nato atong tithes and offering no. Sa isa ka box na ay for District 2 meeting nga offering nato para sa ilahang event. Kaning kang ano? Kaning nasa right nga box nato special offering and then sa left side nato is atong tithes. So let us stand no and atong i-raise ang atong tithes and offering no. So let us pray. Heavenly Father, thank you for your goodness and faithfulness. Salamat Ginoo sa opportunity nga makahatag kami sa among tithes and offering today. We acknowledge that everything we have comes from you. We pray for every family represented here today. Bless those who are working with promotion, favor, and open doors. Bless those who have businesses that you may provide more opportunities, more customers, and expansion, Lord. And for those who are studying, grant them wisdom, strength, and motivation, Ginoo. Use these tithes and offering, Lord, to further your kingdom and be a blessing to many lives. We honor you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Kusog nga palakpak si Lord.
But before that, ingna sa nimong katapad nga proud kaayo ko nimo kay nakadiri karon. No? Unta na sunod Sunday na gihapon ka. 'Di ba? So after pagdungog no sa wali ni pastor nakana ko nga dili jud di ay lalim no nga kanang wala ta kabalo ba ang matag ko sa ato anay gisagubang before siya makaabot diri sa simbahan. Pero maayo kayong Ginoo kay kamong tanan nga na diri pinasahi jud mo nga namo diri karon. Amen. So once again no taga-isag kusog nga palakpak si Lord. Same pod sa ato mga bisita karon nga buntag so dili pod nato pakyaso ng higayon nga tuwa silang ma-acknowledge ug akong gihangyo ang tanan nga tuwa silang sugaton og kusog kaayo nga palakpak no. So first we have Ma'am Janaline Magsayo, bisita siya ni Ate Nanette Makagbinta from Butuan City. Asa si Ma'am Janaline? Yay, welcome Ma'am no. And also we have Ma'am Jeriel Sayang. Ay, hello, Sir Jeriel. So once again, no, welcome to the Jesus Community Church. Og nalipayon me, nga namo diri karon og amo ang prayers nga next Sunday, amo gihapon mong makauban. Amo gihapon mong makauban in worshiping the Lord. Alright, so ako ang i-welcome ato ang TJCC Power Kids. So taga na to sila kusog nga palakpak, church. Hello, children, open your prayer. In the Lord is right. Our Lord, the Mother and Father, which is the first commandment, it with promise. First John 4:8, God is love. Proverbs 16 verse 1. The plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Psalms 1 verse 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Juan 16 verse 20. Manatili kang tapat, gagawin ng Diyos ang iyong mga luhang dulot ng kalungkutan na maging kaligayahan. Salmo 90 versikulo 1. Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan. Isaiah 60 verse 22. Pagdating ng tamang panahon, ako ang Panginoon ang magsasakatuparan nito. Deuteronomy 1:9. At the time I have said to you, you are too heavy a burden for me to carry alone.
Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. I will strengthen you. I will help you and will uphold you with my righteous right hand. Mateo 6 verse 33. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Salmo 27:14. Liguna ang imong kaugalingon og ayaw ka balaka, saligi lamang sa Ginoo. Buhat 16 versikulo 31. Saligi ang Ginoo Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay.
Power Kids. Thank you, Dong. Next Sunday na lang ta magtawag sa birthday celebrant sa August, no? Kay uno sa Saturday, do sa Sunday. So, next Sunday na lang ta. Manindog na tanan. Ayaw kalimot mga men, mga tatay, mga men. Karong Saturday na ang atong fellowship sa mga men sa TGCC sa Don Francisco ang atong venue. Dili San Francisco ha, Don Francisco. So usas mga barangay din sa ilan ni Pastor Gilly Godines. So ay kalimot mga men, ay kalimot pag-memorize sa Matthew to Revelation nga mga books kay mag-Bible countdown ta dito, no? Ang uban mingon nga pastor, what ay outdoor nga games? Sunod na lang siya. Kay first pa man na siya nga fellowship nato TGCC, so indoor lang sa tatanan, no, nga mga games. So, salamat kay sa Ginoo siyang pag-bless sa itong kinabuhi. Ay kalimot, Wednesday, midweek service nato din he. And then, looking forward po sa atong August 21, mentoring ni Pastor Rafi Lagat, no? Pastor June Magaluna, and yours truly, may mag-speak, no, sa maong conference sa freebie to this, 100 pesos atong registration. Okay? Then, youth. So, youth, karong August 7, no, Friday. So na ay youth reboot, no? So ay kalimot mga youth, Friday na siya. So nanay regular din yung service sa mga youth every Friday. Kung balikan sa eskwelahan, no, naka-uniform pa, so anhi dayon, okay, ato nang time mga youth. Wala na. Okay na? Oo. Muna akong ginawa na po. Thank you, Mr. Maribig. Ato po i-pray si Pastor Tiempo, ang atong pastor sa Gusa Church, Cagayan de Oro City. At the same time, sila nga atong taasapod nga panahon nga dumala sa atong Bible School. No? Uba di Pastor Vicky Tiempo, ang atong academic dean. So, si Pastor Tiempo, hospital siya, sige naman good siya gina-dialysis, no? Then, na-ICU siya katong the other day or gahapon ba? Then, nagka-coma siya. So, ito i-pray nga, plano sa Ginoo siyang kinabuhi, no? Tagaan siya grasya, and then the whole family sa Tiempo nga family. Si Pastor Tiempo, igsuon na siya sa lula ni Kyra, no? At si Kyra hinayon diri sa then closing prayer po tayo. Ilay pa itong mga kamot. Father, we thank you. We pray, Pastor Elisir Timpo, Lord, nga naakaroon sa hospital, sa ICU. Lord, salamat, Lord, nga ikaw maghatag sa iyang grasya, sa iyang kinabuhi, labaw sa tanan, the whole family, O God. Lord, Ate Vicky, Lord, mga kabataan, Lord, ikaw mag-bless kanila, Ginoo. O God, Lord, salamat sa provision usab sa mga pagkinahanglan sa hospital. O salamat, Lord, sa church, sa Gusa Church, Ginoo, kamaga panalangin. O Lord, salamat, Lord, God, nga ang tanan, ikaw yung Ginoo magapahiluna sa tanan, Lord. Salamat, Lord, sa milagro, imong ihatag ni Pastor Tiempo, O God. Salamat, Lord, sa courage, imong ihatag sa whole family, even sa tibuok PC, Gami, Ginoo. Ikaw magapanalangin. Ug amo kang pasalamatan, Lord. Salamat sa mong panimbahon karon. Ikaw naga-bless. Ug amo kang pasidunggan sa tanan. Nindot kayo mong experience karon. Naka-worship kami together, corporately, Lord. Salamat nga ikaw maga-bless, Ginoo nga. Lord, agi breakthrough nga mong worship diha kanimo, O God. Ug salamat, Lord, kay mo lang na usa ka butang among mahatag diha kanimo, Ginoo. Lord, nga para sa imo gyud, Ginoo. Ug amo kang pasalamatan sa tanan, O God. Maga-bless ka kanamong tanan. The Jesus Community Church, Don Francisco, Sibagat, Kagwait. Salamat sa mong pag-bless. Amo kang pasidugan sa tanan, uban sa gahom, Lord, sa gugma, sa amahan, sa grasya ng Yesu Kristo, ug sa gahom sa Espiritu Santo. Manaka na itong tanan, ang tanan magaingog. Amen? Amen. God bless you. More power from the Lord.